بيزنس. رجعنا معكم في شيك بيزنس، مواصلين معكم حتى الماضي ساعة على اكسبريس اف ام باش نستقبل ضيفي نحكيو اليوم في موضوعنا على l'immobilier de luxe في تونس وعلى لو مارشي دو l'immobilier de luxe في تونس. tout de suite le guest. ضيفي اليوم هو مهدي دليش، ديريكتور ماركتينغ اي ديفلوبمون في ريماكس. نحكيو معاه على l'immobilier de luxe في تونس. مهدي اهلا وسهلا، مرحبا. ميرسي ريم، مرحبا من المستمعين الكل، مرحبا. ميرسي. شكرا لك، ميرسي دافوار اكسبتي مون انفيتاسيون. قبل ما نبداو نحكيو جوستومون هي تنقدموا ريماكس لا بروميير فرانشيز ايموبيليير في العالم. اي نعم، ريماكس est un réseau d'agences immobilières franchisées متواجدة في أكثر من 110 بلدان منهم تونس. ريماكس عمرها السنة تعمل 50 سنة، وفي تونس on fête les 10 ans ريماكس إن شاء الله à partir de janvier 2024. Le brand il compte أكثر من 140 000 conseillers en immobilier à travers 9 000 agences immobilières franchisées. وفي تونس on a dans le réseau aujourd'hui 150 professionnels de l'immobilier entre conseillers en immobilier franchisés. Et on compte 25, presque 25 agences immobilières. Très bien, donc هذا déjà فكرة واضحة على ريماكس. وجوستومون تخدموا على l'immobilier de luxe. On va en parler بعد شوية. و qu'est-ce que vous proposez وقت اللي نحكيو على l'immobilier de luxe؟ أما في الأول هي déjà on définit ونقدموا شنو l'immobilier de luxe ووقتاش on peut qualifier une propriété de luxueuse. Alors, Remax International a des critères pour qualifier un bien comme étant un bien de luxe. C'est la valeur du bien. Elle dépasse 2 fois la valeur le prix moyen de bien sur la zone où on est situé. Le cas de Tunis, on a d'autres critères. C'est un marché, le marché tunisien est différent du marché de certains marchés internationaux. Donc il y a d'abord l'emplacement qui joue énormément sur la classification d'un bien comme étant un bien de luxe. Le prix du mètre carré, le prix du terrain et surtout le prix de la matière et les outils ou les matières premières ou la qualité le bien en lui-même, les matériaux, les msta'mlin, marbre, le bois ou كل matériau. في ريماكس عندنا 3 segments en fait. عندنا le résidentiel, عندنا le commercial وعندنا tout un segment اسمه ريماكس collection اللي هو il permet à des clients اللي هما عندهم des exigences en termes de produits de luxe, qui cherchent des produits rares, haut de gamme. Donc ils ont un traitement spécifique, ils ont des agents immobiliers, des conseillers en immobilier formés sur ce produit avec des outils bien évidemment spécifiques. وهذا تنزيدوا نحكيو فيه على خاطر لو فولي اللي يهمكم انتوما سي امبورطون كيما قلت. سي دي معناتها دي زاجون ايموبيليي اللي مختصين في الشيء هذا. احنا بدينا نفهموا معاك شنو معناتها ليموبيليي دو لوكس. ذكرت لي شويه معناتها مثلا لي ماتيريو، شنو مازال لي زيكيبمون اللي يكونوا متوفرين في ليموبيليي دو لوكس. بوتيتر كو فما دي نورم انترناسيونال زيد كيف شنو العناصر اللي لازم تكون متوفره باش نحكيو على ايموبيليي دو لوكس؟ c'est subjectif. كل bien, كل zone كيف نحكيو على تونس فما des localités, فما la valeur authentique du bien, la valeur historique, فما كيما قلت لك بكري la valeur intrinsèque نتاع les biens en lui-même. Qu'est-ce qu'il vaut sur le marché. Il تنجم يكون عنده une valeur historique كيما عندنا des palais باي معناها نتاع باي حاجات قدم authentique sur certaines zones. ينجم حتى يكون un appartement construit tout récemment mais à l'intérieur تلقى فيه piscine privée, تلقى فيه smart
tout ce qui est smart. D'accord, maison intelligente. Voilà. Donc, ils peuvent être considérés aussi comme des produits luxury. D'accord. Je m'en عليه le marché de l'immobilier du luxe في تونس est-ce que في potentiel est-ce que قاعد يعرف une croissance اليوم نعرفوا اللي فما نوعا ما une crise ونعرفوا اللي الوضع العام معناتها صعيب شويه le marché هذا شنو نجم نقولوا عليه هو c'est vrai c'est un marché particulier c'est un marché volatile يتأثر les circonstances économiques même à l'échelle internationale عنده les clients, ils ont des exigences au niveau même de la qualité de service. Les gens, ils demandent, les clients, même des services, des appartements, faire toute une notion de vie quand même, la polyvalent. La salle de sport, la piscine, des activités. On s'oriente plus vers des besoins polyvalents. Vous êtes les défis un marché qui m'a le marché de l'immobilier de luxe, c'est qu'il faut être toujours à la pointe de la technologie. Et ça bouge beaucoup, donc il faut être en veille, il faut suivre les tendances actuelles, la décoration, l'architecture intérieure, ça bouge beaucoup, les tendances évoluent plus rapidement que Rbel, donc ça fait que c'est vrai, c'est un marché ماهوش évident باش يكون un conseiller en immobilier يخدم عليه, donc il faut une grande qualification. اليوم فما إقبال عليه, اليوم فما un intérêt particulier pour le marché de l'immobilier de luxe. شوف كيما أي مارشي في أي نيش ديما تلقى عندها الكليونتيل نتاعها ماهيش يا l'immobilier de masse فما l'immobilier commercial حتى الكوميرشال فيه برشا demande. كل مارشي عنده les particularités نتاعو et les spécificités نتاعو. Oui, là je me نقول لك oui, tant qu'il y a une demande فما une demande موجودة oui. Alors, مازلنا باش نوصلوا للحديث. انت ذكرت les tendances ونحبوا نعرفوا justement شنو هما les nouvelles tendances. On va en parler بعد شويه بعد الفاصل. اما توا خليني نعرف شنو peut-être les attentes نتاع الحريف اللي يجيكم وقت اللي يحب على une propriété de luxe. شنو les exigences, شنو اهم حاجه اليوم عند التونسي؟ مثلا حكيت لي على les technologies. Est-ce que اليوم التونسي réellement c'est important pour lui انه من خدمه يحل شوفاج دارو ولا يحل كليماتيزور؟ je ne sais pas. شنو التونسي اليوم يحب؟ Alors, il faut dire que notre business, nous sommes dans l'intermédiation immobilière. Ce qu'on offre, c'est pas le bien en soi. Les clients pour quand ils cherchent, ils cherchent un bien de luxe, voilà, ils ont un bien de luxe à vendre. Donc, nous, on aide nos clients à trouver le bien idéal qu'ils cherchent. Ou on aide un client à vendre un bien de luxe. Donc, au niveau de Remax, qu'est-ce qu'on offre quand il s'agit d'un produit de luxe? À part les conseils spécifiques, parce qu'un conseiller en immobilier, il est là pour conseiller son client, bien l'orienter vers le marché spécifique, la zone là où j'allais. Donc, il y a l'aspect marketing, marketer un bien de luxe, ou ce qui m'a marketé un bien résidentiel, ou un bien à vocation commerciale, ou un terrain agricole. Donc, déjà, au niveau des photos, des vidéos qu'on va prendre pour ce bien, هو لو فولي هذا يهم ريماكس. انا نحب هذا بعد نفع نبارلي مهدي. نحب توا لو فولي كليون هو شنو يحب معناتها وقت اللي يتقابل مع لي زاجون ايموبيليي واللي هما يخدموا على لو مارشي دو لوكس. شنو انتظاراته؟ شنو هو سي كريتير في الاول؟ D'abord, il a des attentes au niveau il voit un service d'excellence, high level. Il s'attend quand il trouve en face de lui un conseiller en immobilier disponible, à l'écoute, qui va lui trouver le bien qu'il cherche avec les caractéristiques donc c'est un degré d'exigence très élevé. Vous aide à une parfaite maîtrise du marché local. Donc Remax, un client un conseiller en immobilier Remax, il va bénéficier d'un savoir-faire international. Une maîtrise du marché local, une maîtrise parfaite du marché local et une maîtrise du savoir-faire. لازم يكون متواجدين عند un conseiller en immobilier.
هذم هما دونك الحليف يحب ان اجون يكون ديفوي لهوا وشنو يستنى من البروبريتي دو لوكس اللي يحب عليه. Alors en général FAMA c'est un service à la carte unique. Quand on parle d'un produit de luxe, on peut pas se permettre d'offrir un service dupliqué. Voilà, il faut حاجة vraiment unique. على خاطر يعني اسمع على جسمها c'est quelque chose نوصلوا حتى نحكيوا على de la noblesse حاجة noble des fois حاجة عندها une histoire à raconter donc on est dans la personnalisation du service. معناها تونسي أكثر يلوج مثلا في الكونفور يلوج peut-être في الاستيتيك le côté pratique les technologies شنو يحب؟ Un peu de tout. Chaque client a les attentes نتاعو. فما شكون un client تلقاه branché nouvelle technologie يحب un appartement ولا une villa معناها connecté à la pointe de la technologie. وفما شكون il cherche زادا حاجة qui a une valeur patrimoniale عندها قيمة معنوية دونك مش بالضرورة تلقاه كونكتي على حاجة هاي تك سمارت كيما tout ce qui est smart les maisons les appartements smart donc ça diffère انت والبروفيل. مهدي دليش مازلت معنا ديريكتور ماركتينغ ديفلوبمون ا ريماكس جوستومون ريماكس باش نحكيو عليها بعد شويه في الجزء الثاني من حوارنا مع ضيفنا في لو جيست في شيك بيزنس. خليكم معنا خليكم في الاستماع فاصل قصير